Assalamualaikum soninko kenda kamukano halenki kie programu ngani nangira kada ngani Eco TV International kada kamari mekena domi Fatima Sisoho lenki serebe ginda ngani studio no hondi ken seria akumpanta soninkara ke ngani Mamudu Tarawalea last time kenda sima odaga bitigindi odaga interview no ngani soron suda wariado golli serebe ga me jamane ke no hondi bare lenki na Mamudu Tarawalea riti studio ke no hondi puro nan kacha no kutana kama ibe angatu nanti kendo a business intabana beri nda wari nanti soninke lemme ngani ibe angatu nanti soninka honan lengada awanya na video ni yogo no dabari ni iwasege no da ngani ti TikTok nunga kendo WhatsApp nunga iwasoron so indi ni ken tongunga barinke ma wari nanti so emba ni ani beri aninke harangundi ni hoya akangatu nanti awatanando tananga harangundi ni hoya kenga ngara ritiere no kunne puro nan lidigamu a video no kuyogo no kama barabi chagaro no kacha no hondi ona kilenki ni Mamudu Tarawalea ado sonin kon na mekunyi Mamudu bismillah kenya ni tongunga gida nyakare ndam kunyi lenki anyoda sewenga kadi ado nyakalenga purona leta ko Eco TV ona sefonko ko beno ko angada ko mo ko bedi video ngabe gabe nyani o kebe bagandini yogonu kum maka so inta khibari nyani awayogonu maka ko lay ko do komide nyani yo ka haklan tonda ikunga tu kebe ga konini bawona ngana hay duna takandinde ni takandu dantanto ay hona sefeti to akunkara kenya gani kitabunga hona sefeti biremo ko hona sefeti alhalang atu suranga na diga mo suranta mfahamunu kota bane yo ka surunga di wotren kane wato ga kubenu konno manchirtia mantasirtia kendo danti goda mama ado cameraman sugeron kunni odi sutiga odi mama ngana ta gorta nin sa ga seren kunyi koda wala gare lagare hajja worqiya sa ga godoti spagni ta nga ado sere sugi groupe ken kondi nda kunyi nde ngutado khantande nganda ilandi kata Usman Jabia adi family juga America kendi kilembay no ari siri tandanke an kunyi ndi siri nga kata sonin ko nga inshallah anda sima enfants nunga no kusu iwo inake video ke inake walla binake terinka oni feedback nga kita boy kita ke ndasima sonin ko hawa enjoy ni bariketa oni ni Mamudu ritinia a studio ke no hondi wakati onan sei a video non kama weri lenki bane onan tan sei ni su kama agabe ngani siri aga isuni hiya ibe anga tunanti di family wakitena no hondi Mamudu nla yonan diga ma video bane kama anda kem video terinka madalla siri bari diga meke nyengi maga moko yogwa surunga so inero video nuku bari ke watanti mana wadiga mesuya anda ya garum pepe supunga ko anti gunni kilunto uturo laka ko pepe supunga kata sawo laka pepe supunga anti sesuga mi kilunto do kenga mata anti kamo bone ina kinya makamo woni bone wanko iyo lana honne ko ni ndangani ke anke na mani secret tu ya garu kudanke pepe supu yade gida nyakare jamu ngala bahara no raba ke jamu bakanga yo kaw nyakali tikenga ti tirni ndege angatu hada mare me golle sudambe aga daga nya hillo sikoeta khempra nange nganya manu kata khempra nange nganya na pepe supu ke khibare srempo ga benanya na ko hakla fayenya ninki na trai ana nyimbane ko ti khalle o manu do mamanu biria ido kismanu biria soro hilli soro sikki kaydaraga nanti usuna ke go maka yoro kallem bi cagar minnen kallen to ko kati maka makati nen kalle to ko kati maka makati ne kallun to kinke ma yo kay manya ke nanti lengi ko garaga ke be nanti na ke da barne go kinyimbane kotte anye go andan kina wa kompen no gondi awaya kon kinna ngale munchar anke no menya ngego na kacha inge kina na ke mo go ndaga na mini lere ani lero wana kada barna na kada barna okay anke dana sahare nyawtu na ro pepe supu na kina ankina ke kani huwai ya kunni huwai birenye ni agana linga ndanga nan kina na ya kunna bari kameta agana kinya biya so ke harsa jina kurungoy angana hama ankina wala tambile sine andaga kinya me kaga katime bana suna ko tambe sine ke antaka kentum awan tambine na kana ko aga daga so hobe gar ke mo so ni ko na kenya ko no ti hakle nyina bandran jokom yo ko na video no ko nyina video depu nyi waranta diga men cu gillondini ka haklanto nga mundo wona koni da man khani pepe supuke sahare nyana nga utangar no pepe supuke
sahar ke angaro nan ditongo to ngada kera din kina kana iga hay magane ne katinga mu koy mana hoda barni kebe sembenta di ba sembe wadi ba kenni ya kunye ba ma hoda me mana da bariya aga iye gonu wanongani intatu nanti engelenu ngati nimbida after effects ana ina akamanga na kunsari ndambu tu wahati kebe awa golini ko ankenga la himo kombi bara halli agarini ibe nyanga kamanga anken tatu awanyana mebi bateke di antanya na bara akamanga kherisa hunu mo kombe arini hinu tampio yogo no ariti katay ana nyini anken nyagare menari nimisi bari atay mun dangi anda kasurun aga ya kan nambe ka ankina ta jono kala ana wu gabe ka gillo no ana wu gabe put nalla ma sikana hinu hilanna wakilanna nyako ke bagandi dunananka alle mun nane kananti mamma da papa jamba made mbaba waranta to hube gan ayya gunde yin bire ngille yin waya nga saharen kin nankine doktor matanda ngana ankine go akunta marsin doktor matanda kedo kyani do ankine sahante yin amelle mo ci sudi yakuyin anga kebe kine pour na anidu use over use yin gira nyaaka ko ndiga man ko na serenta xen ko ngoto anga xen ko ngara xen ko fa xen ko son tammo ngana ngando tugana sahar ko kana ko xen ko so akina ankine de kana ke dabar lenga ngana sew ko mananta sew because ana ko infection yana huwa utuba ka hadamare mem pateni sahar yin ana use noa atalanci gina ko moto kasenye a pentour masimbure nan na ko bore bolonge ke aga ci gini diga suranta ken okay sahar ko kana hadamare me nya pusen ya xar nga bi wa xarnu ko sinde yeninga kinyinde yeninga karannu yeninga tiru yeninga daru kusunta ya xarunta kutu odo bire mo kompara odo sako mo gonum para odo simme mo gonju hara ko lenki ya xar nga kay dalere mbaqe be me sakanta ken mo bay nga kitten anga groupe chat nga ko manam pour tene gilla ken yagar ko regu kubani yo mbay kenya ko na ngarnanda anga na kisu da barano ho baka hadamare me ngene jinga anga kayta makani mo ko be sa fe xanda ka sare to xanda ka oke nyapi maka ujuru munde ngeti kompe no ko ninki nanda tumana keti kompe no ko ni genta timu ya karu hillo ku ko allo ko kada ngani ya karu hillo ya karu sik ori gane hatani me ya kan enta ka ya kan kore maka awakyani igo njusu lenki ya kan kaida siki johnson ba so wada ngina su kilun ta kayma anke nyaga ma khara na dikadula e maram krosio ge kilun ta ranga membe uru kata lerni hakkilen ta kayu ngalenki hakkilen ta ase so ko hube minni ga hube no tiba kilun di ga hube no pepe su purundi ado iga hube no baru ku kamma ade ga cingu mu be no wutu katoyi ngana simele ngana daga ko je salamu bitiki no ni kebe suka ta ko na suna kato ku igwai yugo na uyungi takamo bolle me wa ta ko yati tawele lemme ho wata ko yati sakudoroke ho wata ko yati kini ke hona dike yo bari gira nyugo kumpinu yogo nuni ase ondi o nganga to kesu eti ko na ti pepe sup no kunko lanta ho ko no ken no kuri weri ken ho honen ken takunda munda bari bari dol tanto hawadi yosa on tenga nanti iwa kunda munda bari kun tawel no do kun sakudoroko ikuni hinu be anga to nanti ari igo nyimela ikenga yo mpeke ja kona ndanga nimene awako ikunsu ana igukudangi ndido Johnson nukara ina hete mabuga sina ho nga nyon kante njoy de kangi mo sire kesu kape ya kunyedi Allah ndi jamane lumoni ngarna na diga mebe Allah ndi yakar ku jamane lumoni daru higa be wadanta de lengi kunju wadi kulampalle musu asunu yakul lumoni est ce que serait pas complainer ke kam no ya xare ni duge munde ye ya xarani du topoto ne seren maka ndu to ko halle islam ko ngime makenkina yo xam maka ho kada barankina da ankina kilu kan takime ka aga na nyankina imme kana kontane kota ko amedi sare nguta da min ka maka jamba anke nyugo imme kana overdose mudu kata ya kada kama dosu ambetele mu ko da barada ngana Allah ma sikanda islam ko kimen Allah ba khembranda ngin odiga mi ngado kebe islam ko nda khembranda ngi nyamunda kaya ko kebe su da bar sirma complete haqqini kamare ngarndani walinda kan ngarndani ralle men ko bani kesu da bari kesu no katta yugo kay pura ka kaknu lahina ngamo kita kella hino ko nangen na kita yugo ata ko ni kinan kan kemma kine me kita makan kina jamba yende golni nganum pilana ko faare pakati nga hakati ko abugara ga marse no ko na da yugo ni awai lenga kana kamun cire urira ke jingat sakadi faare ndi kitte ke harano ko aramani ko gaga na kirangan so yakun ka higa be wadi jamba ngana gara di bani antasir ku pepe supunu do ku gira nyagar jamba yen because jamba yen anga na kinin ken kelu ngoyit wa nga kinin nyon kin chahanten ngike ngadi lengi nan dinga garu le sikiyakin so anke mala ko tita anke mala ko tinin kewtan ni nyankalle anke nam pepe supunu bar lengi andaro selingeni keda da bara daro tiendi kumani keda da bara daro tiba kin nokon igu bana ne ngana kara kota ana problem ulitni kanke kana gi mem pakke ke ngira bi labi nyako ke birana mu yike nokondi tanani ya ko mbira sumaru me hakke odo kina kana wuyu gaben kita kuni saharu nyene har mare me ana bakam patenye
iko ngi medo ya kare ngi mega anga business de mo ko kaga dalan meno mo ko me energy nyana bakka anchu hunu nyeti mande mamma soro ngari gatni ya kumpo gabe gabe ngi mara bay gompala ke awra ba ya kare ngi me halaki ana ko ya kare ko sare kaga ya kare very good ana ko anga dalle ya kun kai anga ma ya kun ka kita ga hube affect nam patin hinu sikana halamar mem patin ji igande adu haramare me dimi haramare me naka kena laga ya kun liti ya kare ko wadle ngi kama ya kana ko sa dinko ina te ya kina america butten cha ko no ho ana hati keno ko na nidi ho amakita ho ko wana na ko sa kuma na kawa ho ana hati ke daga nidi ke daga makita adu sirbe ga bire mo ko sirin adu sirbe ga bire mo ko sirin anke kana jimmi ke waji sire min ke waji manyante min o bire mo ko lanta bano e kene ya garuni kilun to ko ido ko pepe supunu no gondi amanyante noari tike ngasiri ndasima e ya garu ndasima ga toronga Mamadou Tarawale aga kebe ko igu kudangani uturondo sago na ha pepe supunu ko atini kilun to gadi bari Mamadou o gana ken ga ko nanti dangani ha pepe supunu ko sunta ken kitari kada igu ko wara ina ko pepe supunu iga na pepe supunu ko iga odina katume faamu no ke ngana pepe supunu ngana pepe supunu iga ngana magane ko mbedi palage ngama de magane mo ko be so next time magali ganda ngani me harti ka butiliti ngente ganda mashallah no ari ke ngasiri okay wala daga ti am video tala ne gari because anke ngam video no ko follow no asiri nga famille kitidi nda hota na hawari ken lingi ndasiri because jonga nga jonga video no ko bin suwari nda wari nan tandi gam nu ya harunga kama bari kota bane tandi ke video wari ngo honen telo ndinti mama mudani kyati yonta ko ina hainda hainti ha ke minna ngiri in studio ke no hondi atan ken nyimya nya sababu ngangara liti because igu kuga bena kenyana anna igo ngari ana ya gare nyari sinotami do kara gwadan le musu sara ma honu ga kinye ya ngai misa anke nari anna daga ya gare tana munda nari tana ta hanna ti sasa ninga ya gare nyimma ya so anda ken video dabari na diga mu ken kama because andiga meke ko angara ko mo hombe ana video depu nga dabari ni diga meke kan tele man dingira be asuran tele ke nga because aga tele TikTok nuku do we nuku be no kama WhatsApp page nuku so ken diga me xama nan kam moy kanya gare am pakilon ko reñini nda journaliste nun tu nda serga betu din tirna asre bara min tirndu kuya journaliste ko mana ni way kebe kana nyanna akaman kumanda na bogumiti WhatsApp nyina suran daron mpate nyankare ya garunda jangiro gabe waya garunga sondon tora nyanda sabi jangiro gabe waya garunga dimina nyanda kellon jangiro gabe waya garunga lengi ga to halle ga ranta haridu to potona ga maka jarida la gadu khanni ande go be ga bire me kam ke gardi ya ginti khaswati la hanke ni boy je anke ndaga anda no go hana no go hilo no go sikko masoronga bugu da lemme anke kristiani ko santa manga mamma khane mo go be da bar gelli la nguyu tanyi ke sine ma tangar ke sine kam manga ke makane mo go da bar aya gunte ne sonin kara yogonu ga magane mo ko bedi ikunda simana haqqini qaya gunte ni sefenta qasono sefenta burukne bak harmar men jate ko to kota ga koni sefe kurumba ni anke begara ko anke ngamungunu baragara ko kebe da anta mungunu aga sefen kan mara sonin tenye awara tawatele nyimi kama gajangen no ko ni manto ko getin dan to ko andan to ko nan jamu gare ni Allah basiren to kon kono anta kilo goma anta kento anta kidiga me anga kento example angen ta goron ko anti kati mani kan daga goma so meko amma to kon ko kanda ma ko so nan dikebe gani anke gana ta ko lengi akare be gala no ko sikko no ko nakato ya kare ngabu jida bani de no ko bani ko tir kenda la gara ware kamana kala ngun tempo nan cira hum palle ya kare ngana jidi em palle amma malaika nyamar nan daga kattai nan puta ni baka ya kare ke meni na mungu ni kebe ga dangi est ce que ya kare be ga mi sarna ta bani ko ngasa kanki tenca ka kenkam anta ya kare yugo no qaruna mi ga qiti ana daga nosin lemina mbuci ni ko kana diga mburen gon he saku tenku angana auto boga seda kenga be ngo africain ko ke la xaru xane sukko ni ken ke xare di rom ko su sara kenye yugo yugo no xana barale mun ko yimenu tekkiana ya xar ko yimenu hero idi soko qalisunu idi gadini qalisunu igida nyugo nga xunu benu ko le mun ko tekkiya ken no ko ne mi ganya 90% lenki lanta sukko no xana daga soni kara lenki odo ya xaru na hinu yugo dadi alle balle mine lini lenki aydi ke sonu ngara na xarangen nan ki tembe go kamisu no gon ya xaren xale ni tankara gida nyugo no kutu nyana 25 mo saxé habe madangi fi 25 no because am ban kala ngana ke no iñaki ya xare ngi makki ñike ore ko do ya xarun to ko halle ya xare ngi makki lejur ga bi wari lengi sere xaram mala ko ñene ke nabar xare ngi makki ben ko kitabe mbaare ko te xare sere la ba lengi ta gana daga nangi len xarana ki no mana ta na qur'an ngi digara ke be traditional ba hay
arbatu na di janka ke manyante ke sirin anda kharangunde je ange na tagulen ke amma simmi amma alla simma anade tinke ya khilenke ya kun kutin tengankende angara ko kiya garebe da kutin tengandi kiya garebe angara jakite kenya garebe me kutin de because adna to ko man garande na ko anga tu ibe gani hike ngana ko yogo nati anga katini ke no ko ibulbari no ko wente important tengani pour nan katay yogo no wano ngani gana sonin kaya gare nyaki igana wandi khabila ngutu gara saku sonin ken kama inati sasa ni ngayaki ananyinia ken kenya gare ken wandi khabila ga ibe da barini iya ambara sonin ke gara da bari because anga tu wandi khabila no ko iga be ngadi khara i khara umbalen tadi ina sara bara sara ko lilemun nan khara anga na khara na na higa betu daga ro youtube no hondi hiniyo gonu search no ngana anga makara lawa da bari lo facebook anna hiniyo gonu search no ngana anna ho ka antu wa hunga eske anga na khara anga makara lawa ken da bari bari ke bani ra wa ken su da bari eske kun lawa bano no anke mbana ni na tago annati ya harun tabana ma wala ada nyimma yahi sasa ni ngayahi so ken keni kayinde nyaw sa ndaw because o manu bara mako diga muko lengo ko ana daga kengo nanti ya harun tabana lemmen tamoni saxay igo yakare angana hay lengo minando ya harun to ko halle billahi angana daga banki hari pare mo hoyo go wano ngani keda wari asere ngani go korasa ante ya haru iliana ma aya garin panan kenta sa gwari tele bitigi no hondi ken so nin ke ngana ina matikari men baragara wandi kabila nya ya gari kente le golira ngarinya ana pare mo hobe gan linga dana kenga yana tikka kantaro na imbe no diga menta konni kenga ni bari so nin kaya gare ngana gidi gana campina sigi diga men na gidi anda wari nan diga me gena jinkine ngato do ya harun to ko halle o birindi be kado o gana daga lenki barbun kaya gare ngabe yana no ni lenki e may school da bari kay dikina no kanu ko sigin yande likina no khal su sef o ko sonin kara oti kencu susunta khayntani dare an kibaran ci 100% an khayntani nan cha khambano yama enam sir sudi biramo kauna tul lenki alla batel tere gunne kedi men kebe ga taxunu ko ko ngatere gunne kedi ngedi nyakke ngam magane mo dane moto kebe gimma kan ko ko nyandari tinda kan nyakke ngana daga debendi labatel li wutu niriti kan ko ko yakul labatel nyakal lay go ronare nda sagunun kolnu nanti ligemo because ngedi ngalle ke bana ko tawdo so nin karawre ya harun to ko halle angana daga ya garin ke place ko inanka mohosir ina tanta sir ya garin kome yen okay siro sir kanga hita nyakken kome nga sirata na kome na so nin kandi gamen anga ma nya nyakken nante la nya wani khallen okay ogat ni ya garunta bana angana nyakkangi mi garatu ni ya garun nanti ya garunta bana anda tu ni ya garun nanti kanta bana kenya gar kita anke njari kenda mani mohosir ngedin kibaran cutu nakkinanye ho ndaki bane ma lemunu ngonara antimma so ndaki ya garanya kananti hoy biro na daga gema biro na uga plan sudah barani nugo na diga mane ko tiko yigo ngara plan hana jopa ko tambe plan B ya garanda la rasutu anan tokkoma awan kurosin Allah da hokini ya garu ngade of course so ni ngara ya garu iga banga bido ke kharambala ko ke mankunda billahi wallahi yego chokot iga tanna ngana gana da lati men bakka kenda le da sutu kanke maka intatu anke maka kharambali nu yene so ni ngaya gare ngan karam mo ko nanke lebulu yo goy imakita be mpai sere gabira take mu bos oga kubanu be jakini aka baga be ganari ina kunya harunyi ni kentora no hondia serenta mu kude kunga nari duna suna kenyi go wari duna suna mu be pare na daga khari na kenso ni ngaya gare to ko tawana be mi suka koni ni kanguro lo kanko doga sankono hay angani miskina ko nando ya garbe ga bireme kam kadangi hikote kam korna kunko tan sim ya gari ngabe ya ko elengi hinu nyampara kanu hillo am of course anga kelu asel anda moto kanu kibe ga yimi ko tambe moto makita kota jikenta na kota amari banyunu passeport mabugo am isbe passeport ko am France passeport kita ki ya gari sende nya gari ayan taw na alla simma na nyaka nanti madampa na alla simma nanti so nin karasuni bane na annabi simma na nyaka nanti yakuni munyunye ya kharega na munyanga na sabaranga tunka nyiko ncha anga tunda hibane wari so nin karanke simma hedi ko kensi mayno yana ko igana janguti ya kenga kini dangani lembura ko ngai matu makenga ni because na walla sene na wandi kabila nya kana mutu mutu anakina nata na mutu arawa anadaga asira ana mutu ngurundi pare purusana kulli igo sasa kendu bane nga walla sana kulli ya garu min di mutu nga barama gabo kayndi gabe ko nukunda iyo kenyi medi kayndi gabe ko dangani iya ke be gay sana kulli nga kunna mutu ngurundi nadaga amma walla iya gana mutu ke urundi ni utu mutu ke dinadaga yankana hari marsendi telitunchia so ninka ya garen kenni tangu
ana daga marché ndaki na moto ngama habaran tatina daga ni onda ganna ke gara ke be marché ndaga ko na lati ya kare ke meja hari loptane ni me ala le menyi mina toy yegunu meni ho sire kunyenti ni town trip ko mena daga o moto ngasiki pour ngeni mbiti ke so 1 hour ngeni nyakke kera dena daga tunji kinni ngeda ngano ko mpainta am nyabesi ngi trawre mamudu be ka ko no ngadia ngado se fel linga nangi mena joppa ni ko ani ngema kan din tam nyabesi ka ngon tatu no nanti kero ke no be ka sikki pour ngi kabire ke ya ko ke sono ke le kule mo aga ngara ke no kube ko kenya na osu ya ren na wari fast because angana daga ko no sunu de no ngon time no angana daga no sunu pour an na wari nanti so ni kaya garen kina la tunchino amagabo hari kubenu gari na tunchi misaite la nyankandi ina daga ina ntohono ngane bari anna walla ko andi kabila no lo no ani ba malin ko ngani baidi ya kukutelia iwata huni karanga iwat ya hareke na la imbe ina giri na daga de mai because iwatu na taga mo hombe wati bi anti sagondi anti du kiten no hondi hini yogon wana rahada bari na rantada bari ina de masu ina tohono ngani migana du tari sakose ina raga ni danga daru mi ni batenenge ke kota lempilani lempana nyanto Abubakar nti hajira ngana utana daga loptane boru loptane malatu Mustafa gen kan usuran tabaka sondi ko la makata tamuno bani e amara mbiti na mari kenta ndo ke bega bitina dakar nti non timmari be kanyere alemba minaba okay kiyenga te o igadi pese ga lapu ngi ga du ko keta sorongi ko nte keta ntima ka parati lemne ke beringa ngala lemne ke pampas ke haragu ngada wutu ay nkunge ke ayra me ko jongene nchako ske kanne nambugu sandika keno gondi ngaro kenchane ke kata loptane ke nusran kula kalbe ko aka trauma mamura yake iyo trauma mamuru nta tu gara ko hube ka eske ha majarin ke dan ken lemme jongi kunke na wutu na beri ma yero loptane ke eske ha majarin ke nan ta unke du ko neti ngenda baka kanno ko nyakke ngama girindugan ana bitoy lille andugan because nda bana nan iyo akenga natina Mustafa Bambo daga Boubacar tunji kharlan karla kena saniga ganda Boubacar dropani nduga nda baranare ndo Mustafa nanino biro nga dangani kamuna na lemine gen kitenda wa plenda wasangana pour kesu korono de munan kataro den changuni de mindo dide so ni ngare ya garinga be ga halaki sonnon tora nyinde ya garum palaki kanda ya garke suwari ga kiran kutebe suyi hay ka to kuyi o mataho anda no ko anda mandiga meke kutu anda diga ambane ko nanti horodo lem nun sanga odina soy no ko important inte bari anna saran hulle ngari yugo nuano ngani pour widire munya ga nyime na me warsa kenni gole ngire mun kaniya on wano nyime sa igana nyile meke kana ina sare kya kana inati ke makundu mawala ke sa burure meke makundu kun so lemne ngana nyi kun feel ni because nda kesi ngari amadala lemne ngurua igara wari igara liti gati mani nyati ya bagana nyikana time su ani makana nati amma ni kundu amma na kundu ati so ikira ntai nyini ke no gondi wa hatisu kenganda nya iga uru anda sima writing ama bari ntari ni kengo nati lemne nga uri sara nunga kem ni manyanta kunga bari lemne karanta nyini taunu abadanto nga amma kaindenga kele munumpa inga na giri golranga me renyer wona ki nga maraka kanani ma ko likki koto nyini biro ngana wuru ngana roso ani traffic mbulo ko minga no ko ngana kije kaage ngana ni ga kan cikki menen ngi hay sometimes ngimmina fil na nyakki gena fil na di tongu ko kele hido mu kuya biro ni me pura ngana la hina diga mbure ko ne da pour ni sampai ma wakkan na ngimme gane taako malla gana har serbe lipana tuni na ni tongu mpaka khurumia agandi demia ngere munni makin kunkinya ni makake ngere le munum patani me no ko be gane kenken har ho ko reke me pour anan kenke me aga masakin ki gijimen kama pour anan kenka ko tenya le munu lenki moy wunan kahiya harunga wono le mun topoto kenga landa ge wona le munu kuno kanu monan pinne ya ko angama hinne ya garebe pour anan pinne kelle me ngako tenya problème ki joppe geline angama hinne ya garebe amma ya garebe togono amma simmi kono kota amma simmi kaga dangi kota ko to be no kam amma kenya gar simma ga tawa gar kota ko to be no munyi agar la sami be dabari pour anna kelle men to kono ko tin yigo so kaga makori diga me su ko nire men ndas ana ko ni yakin angati ya gar ne alle men ya gar mur lemme anda ya gar ke ka anda ngi me ka ya gar mur lemme nyakini igu buru lemme ni wala to ngo diga me ko tin angata nyakken dangani ya gar mur lemme unan ka matirni gelamma gana ya gar mur lemme kenya ndakanya makaji ko dubino kan kay gatay gelamma gana ya gar ciri lemme nye su woto an kay ma an kay ya gar ki xamane ya gar ciri lemme nye ya gar ciri lemmu nye ñaxini mi yugu buru lemmu ne yaximi angana ko soni kan kay tin an kay nda kay neeti kebe ila gar diga mi ko yan kay an ñaxal lemma duna sunaka ya gar kebe ga sorde katamma ana ñira mu ñanke ana ñira mu pasi ana honda baranda kebe ga linganda
gella kana kato kita ko tambe digame tan wani no kebe gayti yakar mbur lemme ko yakar mbur lemme de mbur lemme ko nyentele do me gida yakar ono kilu ndoko digame mbur en soni ngar yakar ngabe ko malenge se fe kanne manya se fe kanne manya kenyine bamaro ngati digame manya digame manya ne do kebe ga digame kino konti yo kemanya man ana ko jijo gonte ngaga to ya bada gorene relationship len ko rakkuto do re munaka siren nani lenga ngana ro kake no anno jar ndakar kante yelela yo amba ba warno yo lemen sagutinte nan asuna ka tenku matan nan lemmen bonondi kalle men qatta mun ne kine andi na jangani na se ina katu demin igana ngar dadiri kemmani ne kada ngani huwa no ariti ke ngasiri a soninko ndasima kaga no kube kundu akachakia watala lingono bariketa o waga kinye wahati yanga tunanti begani break time nga watele breaking nga ogana sageri ni kata hai una kachake continue inshallah. Osa geri ni kata kai harsa kai Eco TV International haini konga kona kada ngani mohombi wa hati su kanan dulu koto kanan subscribe o YouTube channel nga kendo Facebook page nga kaya gani Eco TV International nga kenga na nyana oga na ho osu segeni kada ngani kawanya na suru hananu nga ibenu ga kenga la sageri ni kata nga Mamudu ona diga mu am video tana kama anda video tana bugandi kento tongo aso entengani barikita anda suma imi makengai anti banjunu ya karu nasuma banjunu ya karu video ke metokoni kengai nanti bolonge intala ini tele iganati daga honni ta hunu mawala daga kunyindi bari igana mugu nanti fati enkite banetan ibaki le mungu ina jongi hekkenga inati igiri kata badin daga inga so mani me da kindiga me tibero ga wo kusuri banjunu ya karu ga ita hunu ire bari badin kenga nanya tongo telia so okuda sima nanti badin daga anasiria ona daga badin nga because barajen hawano kondi so ankenga da keno kuko anyina kala no kutana wari okuga makebi wari so Allah wa explain no dangani kenya ni gidan nyagare kem video to ko ni banyinu yagaru o gada di banyinu yagaru islam a kun no ni baraje mundi killen ga benyani yo ga puru huren kibare igu nyamarante na ken yagare kere go danga hiyo simana angani qiyo go baraje nan da kenya di kyani Allah subhanahu wa ta'ala gara nabi nyimmen kata ti hari yagaren challem posre ni mina kay kenna kompe kay gonda simana har sa nguyu ngona kinye bani khirsa gonda labatele misiden yagaren challem posre na a kompe yagaren posre na nan taxi kinan kanyen hobe gadi lo video ke dabar ndendi soni ngarato tokoli mundu nyana melenki o gira nyagaru ni hakkito sire nani lenki am papa tugu nam papa gore ana to ya nar jamane ke nokon amara ga siga amara ga ko ana daga kara kana daga kanya kani koy bani kanta tele siga khaba tugundu koy gon sakar surbe ga ka gore no kalleme mala nya ke daga kinan kara am pa banka ki min amma ganta no ta habin ta kamma ka ke sa ta kamma hunu haba ga fata haba tugundu ko ngani khibare mu ga banga be mi ya ko problème na kinike ange maraga king ari ato ya wasaka banyinu loptanen amma daga siga mamma gore ne mamba yen je aga nakara bane kot analan kananguna nato ko an kay tele balin o ko amani agani branda ko nganga makebe kita ama anga makatu kebe nyana gane hure nganga bakenya gilla gane yaga nya aga fati bani kot duwa dangani kabade laqi lenki o kuyugo biccaga hammini na hure mbaga ndi hurun kesin no gondi na ro hurun kesin na segeni kenta me horna modomba angane yaga de be yankani na diga murengo angana te yaga de be tele kenna ko sanke lilistin nan dike nan konne moto kana bono killendi sasa yugunta moto no gondi ko soro nan kayta maninya itele badi moto nyedi irini badi moto nyedi kai ganati kirse ke to ya wakara wai ganti pasun kutu indakan kai ganati gida nyugo nyaka be ga nyana karama inata na woro itela nyaka ke ma pasin tanga wanke na pasin ga yara ga nyaka ke no angana te dangani sasa ankal ya gare masa anta tele honne nya karaba ina bara kai ganati sirbe da amma to ente ni kinci ga wuro na nati gire yara ga kara kilundi kama sa galu hilla na ma my friend nkebe ga nanga ya nkebe nkema na mai atu amma nan mai ko ngey gu haklante kanan kayda to nan di nyak ke xama ani mai kallengi melle musu we sonin kara yi gu gabi wali lengi kada ya garbe mundu masir sukira dura de gan kayda na rogo aga manya kem mai
ya khari ko ko duna di masru usri kita naroko aga men yikina ma a hinga be nyen ngira kan ta gem he ke problème na dangi ke to ndaga sakka ya ke kenya khari gana nyaka papa ban analan kan nan poy nambi anna ko sankite la nyen ko ni la garumbu alla garumbu anda bire kam aga ne yanga mo hoda bara amma to alla garumma bunu ka gelanga ya garan kasike toro anga tugumana ampa junta maka amma topoto amma sorgo alla garumbu bawna hada aga an kan maka mungudi an ka girsa ku ngar ken na yengati banjunu ya karu se fenni man ka video ni na de pin soronga banjunu lenki ma ibara mata kara badi badi ngana nye watel sigino ina daga ina hure ngara ni simmanda ni county nanti kota suka serenga tel ka eske so ninga ya karu ke badi daga yesu banjunu ya karu ku badi daga yesu ken da sigidi ga hube kama de be kada aga to ay anan kina to kan no anan kala garen to no gele so bana daga nyakalla ya gar kima sayda girin bolongi nan dali jare anke mbugu kande ge limi xen kam xawanya kala ngar ne ma wuro me xen tam ken ngo malin ko tanye je patin ko tan liken halande ko tan liken juman ko tan ka bito na kati ya gar kasi ko sa kanken kan anke paju ndakem anke paju na man ka duna an ka kina sa kunte yana ngan nanti ma hara masa halin na sa harun kina na topoto anke paju ndake nyakare ma ken nyakare kana fata anke bilana lanka nangu to tangar no kuma ka badi moto no iko korona min omati yakare magara ga badi kayera mi cega hammini nanti ngate lekkati badi nanda biri kamu abiranta ho ngana to abiranta ko ni problème nga so ni ngara lenki ko miskinu ngam ko be lenki sire nani lenki anata inata masa ani dinte na demand just 5000 or operation 15000 ye agana karabane ko tingena sigilengi nata ha kara hay nyaka bade ndaga man mina bak ina maru mbotun kurundu ina sukuru mbotun kurundu ina tikate mbidon kurundu ina jaban anda wari ma andi gamike kutu gelanga katibade nganyiri ni katake dingira mbay point ke ngata baga laiti nanda ngani ya hariso ni karaga eti misasa lenki bade nyako nyahanga lenki bade ngana kiti nanu ngankarini ganinga maybe nke mlanta itini amanya ngokuta imunga because nyita hono dipakunda serenga na fati no ngani nlawa ken kono no kusu ken kano hondi bitosiki soronde ntanya nano de ben kutensu iswan sorine na boli horon paga ga ni kake no hondi bitosiki ya dipakunda sala hulu kubenu gano ken ngana no baro dingiranga so ni nkara okudingira no kui angara kebe kwani hari kubenuga manyanto honko ne ganta khili ganta ku nyini na tampate na kamo kem pumpi na na kampini ngeda maromboto ni liriti ngeda jabamboto liriti ngeda teriti ngeda kendeti kenna ina akamambira ntahunga amma hai sasa oda bade ndaga nyimi ya competition ngai bade serenga na pare andanga ni bade anga na wari ambutenga nkuti nanti ko keri bade ma wallahi ganati fati nyimi aga ya sorunga na bugu nanti na kuda kemu kambire makati gari naga pare ne kundo bade nyiramu ku kanu duramangan doro kesu dilanka nangani sasa ngante le badedi dipakunda respecter matari na ka ngahonniti wallahi nda dipakunda respect nke tari na ka anga to ngani ngati ni respect soninke oni soninko nyako wametu ana soninko kuma ka ko dipakunda ngan choninko ku kunna nura soninko tanono kanyi bire mo gontu ana wala dipakunda ro ke misre sigininde dipakunda ya garunga da hube da bari era life be sacrifice no ona check karabane ke manga soni nge haringi mi wala wa har mi sisiginde nantina tra nge kadin choni nga ko sunna haru junu kare junu nakati den mo war misra ba mara mo sarakatu jarenda bar ana fam dipa kunda da higa be den dabari da sunna nya den dipa kunda nge nyalla ba har papa njaade ke election dipa kunda ngonci ga ni yonkin chakundi an nga ganyini ba anta ganyini ba soni nge nyana wampal baade ngananya ma muslimani ta wonde no nyen kaw se ya ke suleiman sa gati ma muslimani ni toi baade ngananya kunyen chorne katanga nanto ko liken ni ke bitosiki o hulle bitosiki na kenyana ke garandiro ke chubu soy ken anni dippa kunna nga nyakaru suni ni gagenia serinda ser hasida ko mo isui business ke kanta maga no tan nakenya okay le fo wana daga ile kata soni ngarabire mo ngalengi anke ndo ala naka ke kama mbire lengi anke marama maru mboto dingen amara masukuru mboto dingen are mu ko karampa juntama ke ngana karangiri ngaramba ko renga narikita o kuyi ko kabe no ka taxunu o rat nanti honno ma ko sona ko sa kille ngara kamanda li taxor ko na ko sa kirsi may ko du sandi nigi li korna men kam alaji taxor aha khara xibar nya kam mo baden xibaran ka iti karan ko ngakillende iti moto ni liwa gili kar ketanke moto ni ga gili kar mpaka katula ni ko bitu ari ngebe ga taunu yere non ko ne lenki ko to ko tawa uno sponsor on ta sponsor kitari
bari ari na lato so kuna muguna ti pak lenki ti Fatima so dati ken lawai digamnu ke be kata on tere ka ke nuguna ke nuguna ke dingi mo hosiri asuna ti yo sigi na kamo likina mai nuguna kamo sigi kinai parce que ana bare ma ukina kundwa yo so ni karane ki kundwa awasuru magana ndoko mebi suru ni na kalsinki ninke ngadigamu kata suru never ngero yake golle no gondi ninge ko khalisi hajan sumare dikko awa franji abane kottanda kami ero na war cutting nan tire menyene ngai munda nan continue golle ma bintu silla kamero kendangi halle sino nakati so ni ngella bamana kada he aga ko wambi do umpayni he ni mo wasiri ka programme ciro wallahi biro no kadru ko to de kama discourage baranga na itini kadi ndema pour que programme ke ana ma intanyana woto kenya ni problème ke le serega be kara demande ngali ndakal serega be kara nyagar digami ko ngana ko xawyo nda fam serega be kara lengi lo tari no gondi demande ngan kayndé kene hakati be amakini jangiro nda sembe ngira to kadi tibabu nun kara kunjarina kaindande mana kangana kara irama marun ko tikatun kutu nere gita ko nakakani daga ancuya kadi sagan ange nyagar na gir lengi josna sombi ncoro na kinan kalle garan urunda la intena ken he lo ko gilia kala nga urollo amra sombi kin kenya urina na buru min ya garan kasike hay saqa uro ken ko naru ken dullahi saqa kumman kadi lenga na karanke ken rinya kami ay so bambongere ken taw kientio so kenya kan kasike na kara lengi e khay gar wallahi ara seren qidi ndi kundo ko anna ni lengi ko na kortina ko mbike me mina bagas nunya wallan so badi ndake pour petit problème anga tele kibe badi nanda bire kammo mpapa tuguni haba tuguni gabe ana kara ya gar ngabe wali lengi siyengi da har kamo kare na warkati mpapa tuguni ana duinda barakenyin mpapa tuguni wa kara lengi har katincho na ko bara na amini ana rikanga na amini ana barakenya runa lemundi agana to hono no bamba to ne manya tikin gira nyato andu awu ko habanta birin o yakin nan kallenki kanun no goni sirbi habaga kara ken ka kara akemma amar lengi ya ko gabe kaga dana kada khirsun kada nya khirsi hasidunga inda ka simmine nan dikenin jaga mbana ya kum problem anta ma kadin malle na ko sam force angante ya ko bidi nam force na lo ni ken nyako ka ya ko be angada khiri ngita problem ngana kadi inda ka sikilo ken kibar batte e xamunguli inanti igida fa e xamunguna nanti ay mi amali ya ko ke kange lebine be gara ka haban ka ke to angara sorogo anga ke sugu sorogo billahi wallahi anya ko problem na hari haban ko sugu na bara haba bana masikam palla wan defendi so badi ndaga impiti problem anga tele kibe badi no gonde awakam mundi agana girlenga agana ta kuta ganda tayin hure ke na giri kamuna sikimo to lakka wasar gabe yankanin mo hosini aw hakke man kana sira kutin tengino kakanu ngakarni me anta seman ampa junta makamma topit akana karana ro moto no ken ka hubi kin karni kana ro moto ken no na man ngenta tilin ke bale ndage magabu ite kacha ye kacha ne wasune munguna biro mangata he karaka kelin to hure nyaw makam kay gana konto de gana ko horna jopay igana kinye holla ken garu nga gilino kubeta ya garu ko na garo kara bale no wata on bitigi lakkenga wasartin no ne ko ito e hayte lema touré kunda ro kara touré kunda an ro nunna halle hon iga gilli ro loptane ga kinye wata ko na jiga ro bitigi la ko to ite khoronda jopanere bane nda tunona la to ato kana jopara to korna ante kara jopale ngi kara jopere gela kaga wunuro alla ma kaga wuludo ande igana kondo ka alla la garumboro kiani problem ina yego wano ya makiri sondo mendi yo anani hay bane yo to burinta munna kayna mini ya kare ko komben kati wala o gram pama mi alla geli kati manchi awakata ho ganya kenno gondi kati di kina naka hube ganya kati di remunaka ya ko sene tele kem problema discourse yero bade wakarni hakati naka anke daga badindi nan tan daga baraji nyamundu ande yego gemuno yego yakumbake arengi ake kalle garen chuti ate ne chuti akine gara rokasonga anke njakande negi geti hidroide kena kortina kentala hina ngandiri no nokati kage mati kun anna ko sangi memba ka junugo e rambe cegay ambe cegay lene tingatele bade kende aran nan tangan kompen yugo tele makanji hinda wallahi bade daga no yugo igana mini yanka kandi jati kandi rubi ceg bade nak iga hube konni kompeketi iga hube kon wari kati bade yele he mana kasere ngabo ka he angana hay jankali gira ko kenta seni meda angana hay jankali matu gunde kenta seni iti tenu ku mana kenta seni meda a hafati ya ke me hay kana la samante ko anda ga bade nga makanji barajil muto ko boku xamino gara moto ke ciate xara mangana ga barajen ke tan das mangana daga nyindi junubu nganda ni ala junubu nyalini because agana nya misali ma ngana daga honne anna sigita nini ke kani hurein suru sirin juga ndaka inta sikai kati bade no gara woni kunna kati bade no yogona no ko moto ni kupene to moto ni kupene kaga tele kasunta ngani
kebe me kagara moto ke me chata da nyaru jamake kan kain tanande malinki kan amade maga fati bana ta kala moto chata e digile gele gominto juno tamirso kembe problème ana pakete mbakan ka kota mega saka banyunu loptane aga saka MRC aga saka Jammeh Foundation billahi wallahi tallahi alla ga masiganda jamaki gana sanki kama kal sunu kuraga jamaki gana sanki loptane gana bilili ta khara kala gar nyaage na kaga tugon ka jamaki no gondi yogora ba sikena tira ichikiti bade yogona ti sikiti moto ka kebe ga halle loptane ke no gondi nanti yogo haruti alla nanti makin to tamwati na makin to ko ngani to ko kenyal lingita because to ko ninga do ke amara kata bonana ncere anda nya kamala nya kumani antra ngani daga ko kankati ko nango tinci ke khibarenci ken kala ko se yo ketanke jamancu ni hakki soko ale Traoré Mamadou Dikko tandigi tirama kan kismare hatu sako ya garelle me ati kharuti baden khibaren man ken do nya kanna alban badi ko nya ka kibane different ka kan kainte kankula na mo bida su ko ni ke mo so ko no kilin to ko no kilin to so nin ko ndasima lenki mashallah studio ki awalingo no awate ono Mamadou saro biche gatele oda video tana yogo wari anti ya harunta bana sasa wewe mino ansagetini ya harunta bana ogana kenko nanti ya harunta bana kita mani agantali ngoda matangara kenno kukomo hombe anti ya harunta bana kamo kwani because okusuna kenko no ya harunta bana oda gametu migato oda gametu nchia ya haruda gametu nchia so ken video kamanda kenga inspiration liti manga digamu kenga kama yo gira nyakare noari nda wari status nya kama ida nya dunya gandi honye ya harunta bana eske kungi menot na dilenke ya harunta bana ya haru kubinu garu ni status e suge ke mati khumballe me ya harunta bana kale kati mo ya harunta e kungi menot na dilenke nan ya harunta bana gelli garat nan ya harunta bana ma jere kunna ri status ya garbe bana gi kina maga gabangabe anna warana ke picture poste na dabar na ri nan ya harunta bana magabo o hillo gumu sikogum ya harunta bana ya harullanta banu lemmunta bana lemmulanta banu igunta banu sabuno sugana banu dimina ne wa ma karni kindira kitu kuganta bana mo hondo so anta bana kitu kunta bana intanyera equally uranta nyerno uranta banu ko su kagana banu billahi dimina ngai go makar yugo ma ya ga tanji ke sine sere ma do sere la do kanimo tan na ga sine sere ma kay nimo atanta sere akitenta sere ada garam magabu ani ninta sere ama sere bitta anta hajunta teyna huya ke kima birete na huye ho dambe gati kati da ke kita kinnan kina duna jahanna ho dambe gati kati da ke da bar kenta lingan kenda anken pa junna suru kwai sire wanga wanda na suru kwai surun tanga wanken da suru kwai ambre to nya ngunde nyadi o gana ta ko kullum mun na yaki kere men da horman kita kere men ma horman kita o suwa kentu ona ta ko gari tiya garunta bana imma ya garuna bana ya garuna ta bana ngira nyaka ka igana ko ku igura nan tiya garunta bana ire gar munde nyeno no ku kitten anin kesi mai digana si ya garunta bana ke ni sore no kunu kwa anga tu yari yogo nwanu ngani kun kitten malingo onu kitten linge ngani onu ra wai parene onu nanta parene yonkira si mai da kotu ke no kwa ketu nda diga men gira nyakare anga giri nokube anga kata nokube anga manontu angira so ni ngara diga mi aga giri nokube maka no mbayde aga kata nokube nan kenya pesa mo sunta nan to sunta bana soroki mo sunta kabana mo sunta gubudo watu usoro basorne kairanda ngana irakati ngana soroko da mo suigena e kata nyi kana lingo ganni ko ni ka ko ne anki tellingo ko alla gana murande alingo ba alla gana muranda mal murudo alla gana kallenki sirbe kittenga malingo lenki ana daga sang igani mundu kan he igani ku tenta kama gairba e kati ula nya kam mo ku kan he alla ko be kan cura kena so serenda igani nya puri nan to ko munun kenno ke video ma mekita ke suye pa e irallo ni mo ko yiti kali kati mo ko yiti o kuy min wa kentu ya gare ko kali kenno ko te kunna gangal lakkenya honu kali kenni trawro kunna gangal lakkenya tele ngon te nyatti o suwa no ikun kali ke anyengera tele kunna na nyengera ya ala ko te kunna ngam meko pungera ba kunna nanti ko drame kunna kam meko punga mo melo sango ne kunna ko ngale ko te kunna ngula ba kunna ne trawro kunna ngolo ko te kunna ko odimbana ina kenko ina hay odin tabana ini katanga di wampay kari katay de ko te surundinga o yan ko te parenga param paruntia anda fam ko te kunna ko kungar de munyini ambu tembo gale ini katanga de ya unda bana igun tabana igo wara ka simme awaya ko ndemana abi yakin sutun igo ko wara gollina kebe galinginta qorom ma diga mi mutu ken kam man tiya ko namma kaybu ya garu mi no gara ko keti intaka bara igara koyo kuigo ngaro ma nyumunde game ando manyi mundenga me non no mi estabarike no because iti ya harunta ban nge khala ina twa
hadumata ga katu kebeda ado nyumma ga katu kebeda ado setu ga katu kebeda mana kani ganta bana ngala hinna tuwa ana buginda kumbari because ku okugunda simona nanti yakaren chuambana kai kunyanti yakarunda bana so gati yakarunda bana gedanga okawa ya ke murun aga intadu ngene yo ke ora ke kacha anorondini kata o topic tanae kebe gati ya harukuna intadu ngene lenga basarenga inati hoibweli la ime wala honne intadu ngene lenga basarenga inati ilandin tarini so ibe gari ngati da mewari honne ke ngani nanti ya harun nati ya harun tabana bari intadu ngene hota na hanani intadu ngene hota na hantarini hamen isugi ke kenyi intabana imale ya hota na hanan kahiya ma hota na hanan liako nogoro nogona ka sino nakati ken kay minan dina kada aga ke ngara ka loptane ke din skani ti hoko suntinga de away go noguli anda ken katu mamudu ay tarawale awa kulinga asine ya ganiba asino hilla ganiba sino na kata ganiba 5 years ne ganiba ina kay ti ke sa left or right idare kulinga anke nyugo ali janga na kuna ngui tika husini anna kira tika husini lementarne awa kulinga mamudu ini da ngale mutu khasusi ke ambi jaga yan kana urira ke dire wa no kusel la ke dire ke parandere min so kana diga mali ko soni ngarara alla kamme kenya la batrawre mamudu katta mas na ani ngati kanke makanu sire ke pengu be garno khulinga uyu guda to pipe le mege be garno khulinga sino karagim pipe ngade lemero lemena ga sino na kata cross inati ti sahare ke manya nan jare kanya bo yo bari hota na no gawano ngani maybe ida da bari ti anga tu leng men ga anga na nyasara na bursa ka kubenu gatin pandini le men ga na itin to no me buru amasiro ti ya garenga saka sahanga emisa kenke lobitane nyimeda kenkwa andan kina da utu domi ken gawano this is a point kongara konanda mo godo sodi ngara diga mi ngana koni aga katano ko ben anda anki na da utu domi ona lemul la to nime yonki jahanna ke kanan jige ka kas anki na hamminte ngal lemmenga loptane kurumba suka anki na mina lo mutu na nandeng awa amerika ari tahana tahila ma lemme utu loptane suka ni gira nyakare chakan kam ani ma sakan kam an kawo to kanan tubi gade to nyakare point na roke sir suma ngi me malay ki ngal lemmenga kasu tummi kasu segi no hota narti ya har keni utu kamuko yugo ngi men tadu ngi lemina ngutte on tale ni lemina ngutte ka problem nyana kam ko kadi birambe ke tanki ne me gatel lan no ko do soronga aga njara na ga checkin awa khalisi impita awa khalisi expending angin me gawd nanti huananu jinduron tamalason angati kadi yugo kenta ho kapan je kaka ku ngangi minate he aka ke ma woro mu ko bunya ngana ha ko le nyakaru karagian o le nyugo karag si ko amerika anken ngasoti king nanti ka saha manu suru tam he mbabare mo ko bunya de ma ko ribane ke no ko karago ma he ke no ko sew ma tu ne ke kun anda ke lim pakke suko kanke mala yanne le mu karagi sara ki goda ma wallas otana na hari hilu amma le ka hotana nan chako ken kam hasida hunyeni ange malay sare amale serta na kaga sar ange la hangi ne kana nyaka pampangala ona kal sunu ko kanu ko suro ni su so tankite bari intanya na do kenga hari we serta alla kenya gana anki na ga buru mo santa alla nya gana nan kara wira le mun pavani ambare nta utu family no kana utu amamudu an kada ken diga me kagiri mi de gira nya kari uronga na nya kienga ananya ko mendo pantalo nya walla sondo mu kuna alla galle sondo mu kuna alla on takiti ni sere sondo me galle yego gabi wadi lenga ngana daga ngana jangire duna suna nguti nan kappa hurunya kontinu da kare ngabi wabitte ni kem pakati to munya nan do go be gabire me kam sere mal kalle nyaga aya ko ngana ki tembe go hada mara min na tanga na ki tembe go hada mara min simenga na ki tembe go a wakkan nan tinki nan maka ya kartana mun malla ne go ni ana ankara na hay ndile nyugo karaga ni ngema adi ko suma nda le nyugo le anke nda sima ya gari yogo nuga ntadu ngeni kapalle manga anda sima kapalle mu ku yogo nu hado sembe ngari ni mo gombe because anga to ke kapalle khibare ana side no illa ya gari yogo wanu ngani imanya ntengani mala hota na gari ni kahia iga kheri be no hondi onu hawanu ngani igu kwa bureni igo yogo wanu ngana na imanyon litini ananyini akan istrinsu ho sugado wana kina kada suko ke baneda ken gaiti na hakinki nyaga na ri baneta hai siki ken kani akita ken ngana ti bana na ti tamu iyo kontantu anke mbega nyikunduya ambane ga nyinkina manga kuno kuno anga to ko kumpinu yogo kanda sima kun kan ntahinu ndia ba ibega ya garun kanu ndi kapalle kitaenga kapalle mangara kunanda ke nankana mo gondi roibi cegani sagana to andi game ke mi har digame ke jabi min dantu mamani kundwa awna nyakara tirna ni kamu yero ankina bi cega manyun kon yugo gabe da manyun mundu dimina nyandirano kon kalli mu feti yugo gabe da manyun mundu la same nyandirano kon
kalle yakare lungu fiti yogono janga yakar ku kamadi nge barake no ku dai ku yogono yakara ngila ngarna ngani yugo yogono adi nterenga ngarna ngani kunku yakare suga diga makura kai gunda me akoro yakare to ka kompen kinna yakare nya tunu yakare fare sallallahu alaihi wasallam diga ken kama fadise kai yakare yugo gabe kare yakare ngabe yakira nyakare kana ke to kana ke mukwade wallahi billahi tallahi ijukunu nyanda sikiti kina no gada yakare nya yogono no ikina ndo humulu there's no reason yogono ando yakare keni domi dallata Allah ya anda mun andariti ka yakare suka gara gatan ni kunwa di same te kadi kunya kadi mana no ka ta ko ni ka wata ko ni wama nyoge tenga angara la ta ko tan no ne yanda ta ko amele munchu ya kairan to biran anda ho kuna da ranjabi so ninki yakare nga jangati laqqi yogono jangati khalibi ni yogono be para ngana ni ho kono anke nga kebe kono anake nga subara jabe anta to gari ni kebe sa wi min wakkinya ni yakar ku ka yakare lenki anki nagati la hanga bani kinya ni ndano way kebe gati go kebe ki yakare be gi kandi yakare mpanake manyu gi hodi sine ngol ngano yen eko tv na ngoti ya camera nye kana information same ananda ga ari BBC nti waka I'm telling you the truth wasiri ina kibaru nya sine ni mi ya manyu ngata kuno angare mi ho nya na da suri kundi ange nyakare ngasa kabe kanu da sukki nya nga kaswa ta kuno ha me mujin ya ga jangalo limina mbucini bane honi diga min chako kibe ganda kumbandi anginda kumbana wakema kanantinya nantu na nkota wakema kanantinya nantu isuni sankale mabedi no kakine kana karakota makana ko risaga ndane mashallah no wari siri ola ya ona continue ke kachai siri baraga dingira kebe yagra kono danga nanti o hatin kinye bari ngato ni so ni ko ngananti ke bani ntanya no kachanga because now as far as ando video bagande nkenga me nke kanta ko rinan litini studio kedi annan li andiga mu kufata fanso danga ni inshallah sa do bi chaga tele annan ko nyinde kinya so ni ko nga adan sero sirunga ko ininga kata cameraman nga nyagalitia I'm so proud of them because of ida pese ni nyawtu iga golle kebe kama harandi magane mo ndalla tele studio gobe nyono gondi arajo nga gabedi tele nga gabedi but ni cameraman undwa so labatini first of all ka cameraman they are very wonderful and then chanchi ngi magakadi ida ingan ni chirene kadi niyati kana ni mama kengana girno ni maya garen kunyi Hajja Sumari ka Faransi Amara Gandega Adim Chakasre Hajja Hatu Silla Madina Sama Kusa Kasre Lilimani Aru Jena Butungar Hoga Soni Nkankara nda suku nda sukanta kangana kinyira na baraka sakunde Hajja Hatu Lemesa koda ayanda golli minga kinyeke palasia saone kundanko aranko mo hosubari anyi mese kali katumo hono kuntabara kali katumo hono kuntabara kali katumo hokenna hayni amase ma hadulle mesago sago wakane sago biba ayenda ke golli na barake jakundara aganta ka munyano nyana tungaran ko tunga nyako ko tenyen ya kharuna munyi hibi ka sakin kema kama malla nyaga bireke daga sakaya kartana kam kanna barake jakunde hajja hatu sago danga sago wakane no ariti ke ngasiria o ma sagone ntantu atu sagone bari odan kunyi odan tiga odan mama watina ndangani anga golli sire kebe yela ngana continue yela alla gana andalando dangani inshallah sagone bari harisa nakona an kali katimo hoke ado siso kunna ken halenta baro bari ori ni ken diga men ki yandi inshallah o wasen kelle men su kunyi na to geli kubeno godangani diaspora nga ma kubeno wa odangani ti Gambia ere nun kunne ona ta gadangani diga men khotengani ge logana hoko ebe kama ge ma hay okitenga sako wale inshallah o wa osi yon kunyi na di mbaya isugati America ta henga ngaso ni kelle men su kunyi sakate ke infants no kubeno igami ngari hari ko ebani mawala kota bane ko yesu di gama ko ina ngala screen ke kama igami ngari bane tan ini khili ina ntimaninya ni hanunu wari ni tigana ni mama na kubeno kaginde mana ti de mandunga igantala ni tohonko nlanta ka tohonko no bari na kanu wari ndenki nyandi kata soni ko nga inshallah mo ganari kadangani hadi halisa Eco TV International ngani khama mungu khana subscribe o YouTube channel nga kendo Facebook page nga anna wari do ku diga kachalingu ganari khana nyasoro khana nunga ibenu ga hakita khana khamaru mekiana do me Fatima Siso wassalam